Bonjour, dans cette vidéo, on va terminer le cours et va définir deux applications de mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme. La première application, c'est le spectromètre de masse. Alors, c'est quoi un spectromètre de masse? Le spectromètre de masse est un appareil qui permet de séparer des ions. Ok, de séparer des ions de masse, des charges et des charges différentes, comme les isotopes. On utilise les actions d'un champ magnétique et d'un champ électrique. Donc, il juge le champ électrique et le champ magnétique. Donc, ce spectromètre se compose de trois chambres. Une première chambre, une chambre d'ionisation, c'est la première chambre, à partir de laquelle partent les ions avec une vitesse nulle. C'est-à-dire le chambre là, les ions qui خرجوا sont vitesse, la vitesse V est égale à quoi? 0. Très bien. Deuxième chambre, donc c'est la chambre d'accélération, dans laquelle on accélère les ions par un champ électrique uniforme et des ions la quittent avec une vitesse V0. Donc, là, les ions sans vitesse, ok, ou qui rejoignent avec une vitesse V0. Avec une vitesse V0. Très bien. Troisième chambre, c'est la chambre de séparation dans laquelle on sépare les ions en utilisant un champ magnétique uniforme. B, donc le champ magnétique uniforme et perpendiculaire à V0, et dans laquelle les ions décrivent une trajectoire demi-circulaire. Déjà شفنا في الفيديو اللي فاتوا واحد البارتيكول كتدخل واحد لو شون مانيتيك يونيفورم اللي كانت عندنا في 0 بيربونديكولار ا بي كيكون تراجيكتوار ديال هاد البارتيكول سيركولير. اوكي الوغ الا رجعتوا للفيغور هنايا كتلاحظوا بان كاينين عندي دو تراجيكتوار الاولى والتراجيكتوار الثانيه. دونك سا سينيفي كو la chambre d'ionisation fait deux particules différentes ou les juges des ions différents. علاش؟ لان كل واحد عنده التراجيكتوار ديالو. علاش؟ لان كل واحد غيكون عنده لو غايون ديالو. علاش؟ لان كل وحده غتكون عندها لا ماس ديالها وغتكون عندها لا شارج ديالها. اوكي، وبطبيعه الحال غتكون عندها لا فيتيس ديالها. اوكي، لا كتكون عندهم لو ميم فيتيس، دونك كيخرجوا لنا بفيتيس نول وكيدخلوا بجوجهم افيك ميم فيتيس اللي هو في زيرو. دونك دو تراجيكتوار ديفيرون. علاش؟ لان كل وحده عندها la masse ديالها ou la charge ديالها. Très bien. Alors, on va commencer. Voilà, on va continuer, pardon. Les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme dans la chambre d'accélération. Rappel, le travail de la force électrique, W de force, le travail de la force électrique entre A et B pendant le déplacement A et B, entre A, c'est 7 points. Donc, بحال مثلا عندنا هاد البوان هي A وهاد البوان هي B. après هنا كاين واحد la force électrique. Alors le travail d'elle est égal à Q, la charge fois tension au bord de deux points. Après tension UAB, tension UAB. Alors première question, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc théorème d'énergie cinétique. Donc qu'est-ce que تقول لنا؟ كتقول لنا بأن la somme ديال les travaux ديال les forces est égal à quoi? Est égal à delta EC. Ok. Alors les travaux, le travail de quoi? Le travail de F, la force électrique, pardon, plus le travail de quoi? De P. ياك اللي كانوا les ions هنايا. Les ions يكون عندهم واحد le poids ديالهم. Ok, se déplace, les particules se déplacent horizontalement على الشكل هذا. alors يكون عندهم le poids ديالهم. Très bien. est égal à quoi? EC B, يعني final, moins EC
A. Très bien. Donc ça nous donne que quoi? Alors le travail de F est égal à quoi? Est égal à Q fois AB. Ou le travail de P est égal à 0. LH, le P perpendiculaire. Donc le LH, le P perpendiculaire au vecteur A à B. Ça fait? Donc, mais qu'on a dit le trajectoire rectiligne, le travail de P est égal à 0. LH, le produit scalaire entre P et AP est égal à 0. Donc, je me d'abord est égal. ECB est égal à 1 sur 2 M VP. VP est V0. Donc, V0 au carré. Moins ECA, il est 1 sur 2 M fois 0 au carré. Donc, on dit que je fais à 0. Je prends d'abord. Je prends 1 sur 2 MV0 au carré est égal à quoi? Est égal à Q A AP. Alors, ça nous donne que V0, la vitesse, est égal à quoi? Est égal à 2 fois Q fois UAP divisé par M. Ok? Alors, V0 est égal à quoi? Racine carrée de quoi? De 2. La valeur absolue du Q, Q est positif ou bien négatif, donc on dit la valeur absolue du Q fois tension UAP, donc on va dire positif divisé par M. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc, V et M proportionnel, inversement proportionnel, c'est-à-dire M كتكبر V0 شكيوقع لها كتصغر ياك et M إلى صغارت V0 كتكبر. Ok? Alors, or, les ions ont des masses différentes. طبيعة الحال. Donc, حنا شكلنا الأصل لقينا دابا لقينا V0 قلنا est égal à racine carrée de 2 la valeur absolue de Q fois CD fois UAP pardon, divisé par M. Alors, or les ions ont des masses différentes. Donc chaque ion, est-ce qu'on a dans la masse d'ILO? Elles permettent dans la chambre de séparation par des vitesses différentes. Alors, il y a quand tout le ion, est-ce qu'on a dans la masse d'ILO? Par exemple, M de l'aluminium supérieur à M de lithium, de l'ion de lithium. Ça fait? Alors, V0 de l'aluminium pardon قبيله قلت لكم بان لا فيتاس كتكون لو ميم ان حنا لا فيتاس كتختلف لا فيتاس حنا بينا بان il dépend de la masse. Alors V0 ديال l'aluminium تكون différent de quoi de la vitesse pardon initiale ديال الليثيوم ياك. شكون يقدر يقول لي هنا مثلا فين هي غتكون كبيره؟ alors puisque V0M inversement proportionnel, alors il كانت M ديال l'aluminium supérieur à M de lithium غيكون عندي العكس هنايا غتكون V0 ديال الليثيوم supérieur à V0 ديال l'aluminium. صافي باينه. donc V0 est inversement proportionnel pardon à M. alors الا كانت M ديال l'aluminium supérieur à M ديال الليثيوم غيكون عندنا العكس V0 ديال الليثيوم غتكون supérieur à V0 ديال Al3+. très bien. alors deuxième tiré, lorsque les ions qui pénètrent dans la chambre de séparation avec une vitesse V0 perpendiculaire à B sera soumis à l'action de la force magnétique. F est égal à QV vectoriel P. Et aura un mouvement circulaire de rayon R. déjà لقينا هذا صافي. ديجا كنعرفوا هذه دخلت عندنا واحد لابارتيكول في واحد لو شون مانيتيك يونيفورم بواحد لا فيتاس V0 perpendiculaire على الفيكتور شون مانيتيك. La trajectoire qui dit circulaire, le rayon dialogue toujours est égal à quoi? MV0 divisé par la valeur absolue de Q fois B. Donc déjà montré l'expression. Ok. Alors qu'est-ce que vous remarquez ici? Donc R proportionnel à M IV0. alors chaque ion عنده la vitesse ديالو عنده la masse ديالو. alors chaque ion غتكون عنده شنو؟ غتكون عنده يكون عنده le rayon ديالو. très bien. donc chaque ion donc chaque ion écrira un demi-cercle de diamètre D est égal à 2R, c'est-à-dire 2mv0 divisé par la valeur absolue du QB. Or, le rayon dépend de la masse
chaque isotope aura un cercle différent. Chez les gnéna, on a deux cercles, c'est-à-dire deux ions. De celui des autres, ce qui permettra de séparer les isotopes l'une des autres. Très bien. Alors, ناخذ هذا l'exemple عندنا هنايا. دونك الا كانت هنا بغيت نحدد شاك تراجيكتوار بغيت نحدد له شنو ليون كي كوريسبوند اوكي. دونك عندنا ام ديال l'aluminium supérieur à m ديال lithium, c'est-à-dire que V0 ديال lithium inférieur à V0 ديال lithium inférieur à V0 du lithium. Alors il يدخلوا les ions هنا. Donc lithium غيكون plus vite. Après غتكون تابعو allez 3 plus. اوكي. الوغ هنا الا رديتو البال لا فيتاس ما واخا كتكون هادي كبر من هادي ولكن كيكونوا قراب لبعضياتهم. لي فيتاس كيكونوا قراب شويه لبعضياتهم كيكونوا قراب. علاش؟ لان لي فيتاس كيكون كبير مثلا 5 فوا 10 بويسونس 5 متر بار سكوند والاخر مثلا 4 شي حاجه 10 بويسونس 5. دونك كيكونوا قراب لبعضياتهم. دونك شكون اللي كيلعب له رول تري امبورطون هو لا ماس. تعرفين هي اللي غتعطيني لا ديفيرونس الكبير. اوكي يلا. دونك عندنا هنا ام سوبيريور ام دو ليثيوم وديجا عندنا ار اش كتساوي قلنا ام ديال جي في زيرو ديفيزي باغ شارج فور بي. الوغ الا كانت ام ديال الالومنيوم كبر من ام ديال ليثيوم فار ديال الالومنيوم غتكون بلو غروند كو لو غايون دو كوا دو ليثيوم. الوغ هاد التراجيكتوار ديال من سيدي ديال الالومنيوم ياك وهاد التراجيكتوار الاخر ديال الليثيوم. اوكي. الوغ هنا في هاد ليكرون هادي هنا غادي يجي ليثيوم وهنا غادي يجي ال 3 بلس. وهنا كتكون واحد ليكرون كيكونوا فيه لي طاش وكل كتكون هنا غرادوي هنا غرادوي. ودونك شاك غراد عندها واحد كوريسبوندون ان يون. دونك هنا كيكون عندك لي طاش و ابارتير دو سي طاش كتعرف شنو هو لا فورمول ديال ليون. اوكي. دونك مثلا كانوا عندك هنا 3 tâches, c'est-à-dire que la chambre des ions ou le mélange libre d'IGB fait 3 les espèces. Okay. 2 tâches, c'est-à-dire le mélange libre d'IGB fait deux éléments. Attaque une seule tâche, c'est-à-dire que la matière qui est pure. Il fait une seule espèce chimique. Je vois ça. Merci. Ok, maintenant on va passer au deuxième application, le cyclotron. Le cyclotron est un accélérateur de particules. Donc le rôle ديالو هو l'accélération كيزيد في لا فيتاس. يقدر واحد لا بارتيكول عندها لا فيتاس زيرو يرد لك هو مثلا 2,10 puissance 7. Alors le cyclotron, donc c'est un dispositif, le rôle ديالو هو l'accélération des particules. Alors le cyclotron est un accélérateur de particules. Il se compose de deux boîtes sous forme de demi-cylindres. Cylindre appelé d'idée, posé dans un champ magnétique uniforme. Donc, il y a un champ magnétique B ou un champ magnétique B, le même champ magnétique, vers l'avant ou vers l'arrière. Ok. Magnétique uniforme et entre les boîtes existe un oscillateur qui produit un champ électrique uniforme et alternatif de période T. Donc هنا لداخل في هاد لا زون هادي في هاد لا زون كاين واحد لو شون الكتريك. وهاد لو شون الكتريك كيدير التيرن كيبقى يتبدل مره كيكون في هاد لو سونس ومره كيكون في هاد لو سونس. متفقين؟ دونك مره كيدي مره كيدي لي بارتيكول مره كيديهم في هاد لو سونس ومره كيردهم في هاد لو سونس. اوكي très bien. Alors à la demi-période de la rotation de la particule dans ce trajectoire circulaire et
De cette façon, la particule est accélérée chaque fois qu'elle pénètre dans le champ électrique. Et finalement, la particule quitte le cyclotron avec une grande vitesse. يلا مثلا عندك la particule غتنطلق هنا sans vitesse يعني vitesse زيرو. هاد لو شون الكتريك اش قلنا قبيله على هاد لو شومبر غادي اش كتسمى لو شومبر الاولى شومبر الثاني اللي فيها لو شون الكتريك شومبر داكسيليراسيون. الوغ لو رول ديال لو شون الكتريك هو لاكسيليراسيون. الوغ في زيرو الوغ لا فيتيس ديالها فا اوغمونت. الوغ غادي تدخل هنا بواحد لا فيتيس في ان كي دايره مع في زيرو دونك في ان سمو دي في زيرو غتكون كبر من في زيرو. اوكي قلنا على لو شون الكتريك هنايا التيرني يعني كيغير لو سونس ديالو. دونك في الاول لي بارتيكول مشاو في هاد لو سونس دونك ملي كيوصلوا لنا عاوتاني اش غيوقع لهم غيدخلوا بواحد لا فيتيس في ان بيربونديكولار ا بي. كيفاش غيولي التراجيكتوار غادي يولي التراجيكتوار سيدي سيركولير. دونك ملي غيوصلوا هنا افيك اون فيتيس كي دايره في ان دونك هاد لا فيتيس اللي دخلوا بها هي اللي كيدوروا بها هنايا كيوصلوا بها هنايا. دونك لو شون الكتريك دو غير لو سونس ديالو. الوغ غادي يشد هاد لي بارتيكول غيديهم عاوتاني هنا. واش غيديهم بين فيتيس اش غيدير لهم عاوتاني لاكسيليراسيون. الوغ غادي يوصلوا هنا باش افيك اون فيتيس في 2 avec V2 supérieur à V1. هما عاوتاني يدخلوا بواحد لا فيتيس باردون. الوغ لا بارتيكول دخلت هنا بواحد لا فيتيس V2 بيربونديكولار ا بي. اش غيوقع لها؟ اوكي غادي يوقع لها سيدي هنا صغرنا سميتو الغايو كيتم غادي كي باردون. دونك هنا قلنا دخلوا بواحد لا فيتيس في ان. الوغ il va احنا دخلنا اصلا من البوان الخاطئة. الوغ باردون alors la particule va partir de ce point là. alors كتنطلق من هنا قلنا avec une vitesse 0 v0 est égal à quoi 0. l'accélération كتوصل هنا avec une vitesse v1 supérieur à v0. اش كيوقع لنا قلنا mouvement circulaire كتوصل عاوتاني هنا avec une vitesse v1 كتوقع لها l'accélération كتوصل هنا avec une vitesse v2 كي supérieur à v1 كدور عاوتاني. اوكي كتوصل هنا عاوتاني بواحد الموفمون بواحد الفيتيس في 2 بهاد لا فيتيس باش دخلات هنا كتوقع لها عاوتاني لاكسيليراسيون كتدخل هنا باش بواحد لا فيتيس في 3 افيك في 3 سيبيريور في 2 كدور عاوتاني الموفمون كيدير سيركولير توصل هنا بواحد لا فيتيس في 3 كتوقع لها لاكسيليراسيون في هاد لو شون الكتريك كتدخل عاوتاني هنا باش بواحد لا فيتيس في 4 كدير واحد الموفمون سيركولير وكتبقى غاديه. متفقين؟ دونك شاك فوا اش كيوقع لا فيتيس فا اوغمونت. متفقين؟ حتى الاخر كتخرج افيك اون فيتيس في فينال بلو غروند. متفقين؟ وكتمشي شوف حتى بغيتي تضرب بها. متفقين؟ دونك غالبا كيديروها في لي لابو في الاصطدامات اوكي. alors le cyclotron c'est un dispositif le rôle ديالو هو l'accélération des particules. alors فيه جوج ديال le champ magnétique qui donne le mouvement circulaire ou le champ électrique qui est entre les deux cylindres. le rôle ديالو هو l'accélération. alors accélération rotation accélération rotation accélération rotation في الاخر كيخرج avec une grande vitesse. ok le cours est terminé. merci. alors cet exercice من بعد ان شاء الله عز وجل نلوح لكم فيديو ديالو حتى تاخدوا شويه الوقت خدموه ونلوح لكم لا كوريكسيون ديالو. اوكي يلا بون كوراج.